Sa sining Domingo sang Piesta Solemne sang Corpus et Sanguis Christi, lawas kag dugo ni Kristo, aton mabatian sa Ebanghelyo ang Ginoo nagsiling, "Ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang bisan sin-o nga magkaon sa sini nga tinapay, magakabuhi sa wala sing katapusan." Ginapahanumdum kita ni Jesus nga siya mismo ang tinapay sang kabuhi. Sa Santa Eucharistia, hindi lamang kita nagadumdum sang iya gugma, ginabato naton siya mismo, ang iya lawas kag dugo, ang iya presensya, ang iya kabuhi. Ang bisan sino nga nagakaon sang akon lawas kag nagainom sang akon dugo, nagapabilin sa akon kag ako nagapabilin sa iya. Amo ini ang dako nga misteryo kag grasya sang pagkalawat. Si Kristo nagapabilin sa aton kag kita ginatawag man nga magpabilin sa iya. Apang ang Eucharistia hindi natapos sa simbahan. Ang misa nagapadala sa aton sa kalibutan, agud mangin buhi nga lawas ni Kristo para sa iban. Sa aton mga pamilya, sa aton mga barangay, sa aton mga parokya, kag sa aton mga MKK, ginatawag kita nga mangin presensya ni Kristo. Nagapamati sa nagaantos, nagapasaylo sa nakasala, nagabulig sa mga labing kubos, nagahiliusa sa tunga sang pagbinahin-bahin, kag nagadala sang paglaom sa mga nadulaan sang paglaom. Sa nagligad nga mga tinuig, may ara kita sang hilikoton, mga pagpaninguha, kag mga handom sa pagtukod sang MKK, ukon magagmay nga Kristiyanong katilingban. Apang kinahanglan naton pamangkuton ang aton kaugalingon. Diin nabala ang aton mga MKK subong. Ang aton bala mga katilingban na sentro sa pulong sang Dios kag Eucharistia. Ang aton bala pagsimba nagadala sa aton sa mas madalom nga paghiliusa kag pagpangalagad. Sa aton kasaysayan, nakilala man naton ang mga kahuyang, mga pagbinahin-bahinay kag indi paghinangpanay. Kakulang sang partisipasyon kag pagkahuyang sang aton mga komunidad. Apang sa tagsa kamisa, ginapahanumdom kita ni Jesus, "Himoa ninyo ini sa akon handumanan." Ang aton Arkidiocese diri sa Haro, madamo kita nga mga nabunyagan nga mga Katoliko. Madamo ang nabunyagan, madamo ang nagakilala kay Kristo. Apang pamangkuton naton, pila bala ang nagasimba, pila ang aktibo sa hilikoton sang simbahan. Malipayon pa bala kita sa aton pag-alagad? Ang aton bala pagtuo makita sa aton kabuhi bilang pamilya, parokya, kag katilingban? Ang Santa Eucharistia nagapabakod sa aton. Sa misa, ginapamatian naton ang pulong sang Dios. Sa altar, ginabaton naton ang lawas ni Kristo. Sa katapusan sang misa, ginapadala kita. Agud ang aton ginbaton, mangin kabuhi man para sa iban. Gani, sa sining ikatlo nga Domingo sang aton katekesis, kita padayon nga nagapamalandong sa mga matuod nga istorya kag panaysayon sang aton kauturan. Ano ang kahulugan sang Santa Eucharistia sa imo kabuhi? Para sa akon, ang Eucharistia hindi lang basta isa ka simbolo o kon handumanan sang nangligad. Ini amugid ang matuod-tuod nga presensya ni Jesus, ang iya lawas, dugo,
kalag kag pagka-Dios. Kada may mga ako rin di problema sa kabuhi ko kag pwede ako one-to-one conversation with God kag pwede ko man ma-re-evaluate ang mga decision ko sa kabuhi. Paano ka ginpaligon kag ginpabakod sang misa? Sa pag-attend ko kang misa, Lydia, nagapamati ginako kang ebanghelyo, kag ang ebanghelyo nga namatian ko, ginakabuhi ko, kag ginapapantala ko ang mensahe sa atong mahal nga Ginoo bilang isa ka lektor sa atong amon nga parokya. Paano kita ginahimo sang Eucharistia nga isa ka katilingban kag buhi nga lawas ni Kristo para sa iban? Sa simbahan, may mga kanya-kanya kita mga obligasyon kag ngipin sa ating kabuhi. Pero kung sa sulod kita ka simbahan, may isa man ang pinaka-goal kag purpose which is mas strong ang faith natin, our relationship with God. Ang Eucharistia sa aton, kung makawa ako kag makapalinton sa akon mga isika pareho nga kung ano ang dapat nila himuon bilang isa ka Kristiyano. Ang pulong nga komunyon nagalin sa mga tinaga nga union with o kon pakig-angot ang Eucharistia nagaguba sa mga poder nga nagatunga sa aton kag nagapahugpong sa aton subong isa ka lawas. Kabay pa nga ang tagsa kapag pangalawat naton magbag-o sang aton tagipusoon. Kabay pa nga ang tagsa kamisa magadala sa aton sa mas madalom nga paghiliusa. Kag kabay pa nga ang aton mga MKK mangin matuod nga mga komunidad nga nasentro sa pulong sang Dios kag Santa Eucharistia. Diri nagasulod ang dako nga katungdanan sang katikesis. Ang MKK hindi lamang lugar sang pagtililipon. Ini dapat mangin lugar sang padayon nga pagtuon, pagpamalandong, kag pagpadalom sang pagtuo. Sa sini nga paagi, ang mga sakramento hindi lamang ginabaton bilang ritual, kundi ginakabuhi bilang grasya. Kay si Kristo ang tinapay sang kabuhi, nagapabilin sa aton, kag kita ginapadala nga mangin iya buhi nga lawas para sa kalibutan. Gani, Quidnok, ano nasubong?